এই বাংলাদেশের একটি পপুলার কালাম আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করছি, মন দিয়ে শুনবেন, আশা করছি সকলের ভালো লাগবে। কবি ছন্দের ভাষায় কি লিখছে শুনবেন। রহে দিল পুড়ে সরখা যে আমায়া রসুল আল্লাহ, আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া सहारा या रसूल अल्लाह, बिराहे दिल पुड़े सर करे, बिराहे दिल पुड़े सर करे जिया मैया रसूल अल्लाह, बिराहे दिल पुड़े सर करे जिया मैया रसूल अल्लाह, हमारे केहू नहीं तुम्ही छाड़ा सहारा या रसूल अल्लाह, बिराहे दिल पुड़े सर करे जिया मैया रसूल अल्लाह।